Detayson sa pangutana from Armando Amistoso Junior. Good evening. May pangutana ko. Si Ellen G. White ba nabilong man sa Seventh-day Adventist General Conference? Pangutana, kinsa man ang nagdala gikan sa panahon ni Ellen G. White nganhi sa bayugan aron i-organize ang SDA local conference? Igsoon, wala lang jud siguro ka makabasa sa libro ni Sister White sa Last Day Events nga ang ilang gi-organize dito sa Amerika is local conference. Na ba na, Pastor? Na. Last Day Events, page 50. The Seventh-day Adventist Church was organized in 1863 with local conference. Na ay local conference sa ilang pag-organize. O sa dang ilan yung organize as local conference, ang niabot diri sa Pilipinas si Caldwell nga usa ka kolportor gikan sa Australia, kay nibalhin man si Ellen G. White sa Australia, o dito gani siya namatay sa Australia. Diin ang iyang gipadala sa Pilipinas nga usa ka kulpultor nga maoy nagdalas mensahe sa Adventism sa Pilipinas sa tuig 1905, nag-organize din sa Pilipinas sa gitawag First Local Conference in Asia. Sumala sa libro sa kasaysayan sa mga Adventista sa titawag Seventh-day Adventist Encyclopedia Volume 10, 1966 edition sa page 934. Usay gisulti, the first local conference organized in 1916 din his Pilipinas. So ang nagdala igsog local conference sa Pilipinas si Caldwell gikan sa Australia. Unya ang nahitabo, gitabunan ang local conference, giwala unsa may ilahang giparlegal sa gobyerno. Pag-abot sa 1923, mauna ang Corporation, Philippine Union Mission Corporation of Seventh-day Adventists, na wala ang local conference. Mao nga pag-abot sa 1983, nadiskubrihan nga doon na daing ngalan nga gi-organize. Apan gitabunan, mao nga among gi-revive ang ngalan nga maoy gidala nila kaniadto og ngayon niabot sa Pilipinas, gitabunan og among gi-revive, mao nang among gipadayon pagdala ang maong ngalan. Muna igsoon ang kamatuoran, subasaha ang ato mga basahon, kadto mga libro ha, akong gi-present sa imo ha, pwede nimo to ablihon, pwede nimo tan-awon, aron makita nimo nga nangutana magasin dala si Caldwell gikan sa Australia, mo nagdala sa Pilipinas, unya ang iyang gi-organize sa Pilipinas first local conference in Asia. Sumala sa atong libro is The Encyclopedia Volume 10, 1966 edition. Ug mo na iso hinungdan nga among gipadayon kay gibiyaan man. Yun sa pagbiya, ang ilang girehistro dili naman katong church nga doon ni local conference, ang ilang giparehistro mo naman ang corporation nga ang purpose is business, to do business in the Philippines. Sumala sa ilang application din ni igsuon nga ilang gi-apply diha sa Securities and Exchange Commission. Muna nga silang rehistro nakabutang din ha ang gitawag og negosyo. Unsa mga negosyo mga igsuon? Muna ng mina, mining, logging, unya eskwelahan, hospital, publishing house, gihimo ng negosyo kay ang ilang katuyuan is to do business naman. Muna nahimong negosyo mga kaigsunan. Muna labing tinuod igsuon. So, salamat kay nangutana ka, nahaya Ginoon sa katilingban, ang tinuod na kamatuoran may tungod sa atong kasaysayan isip mga Seventh-day Adventist. Hinumdumi ha, sa 1863 sa ila igsong pa-organize local conference dito sa Mexican. Pag-abot sa 1904, nawala ang local conference, ang ipa-registered mao ang General Conference Corporation of Seventh-day Adventists. Sumala sa ilahang consolidation nga mga plano nga giplano ni Olsen 1889.
Sumala sa atong libro, Testimonies for the Church, at Testimonies to Ministers and Gospel Workers sa page 41. Iklaro diha, ug tungod sa mong sitwasyon mga isuon, wala nahimo Sister White mo nga ni adto sa Australia. O dito sa Australia, na-organize siya og Seventh Adventist unya mo yang gisugo padulong dinhi sa Pilipinas aron ma-organize ang local conference in Asia. Apan ang hitabo pagka 1923 ang ilang gipa-registered dili ang local conference kundi ang Philippine Union Mission Corporation of Seventh Adventist. Ang katuyuan, tulon, tusil, water rights, mining, forest rights, mao'y mga ilang katuyuan ug ang paghimog mga eskwelahan, hospital o publishing house nga gihimong negosyo mo nang perting mahala karon igsuon ang mga libro, perting mahala ang mga hospital tungod kay gihimong negosyo ug mo ingon tag eskwelahan hilabihan pud ka mahal, di ka pa-eskwela wala kay saktong kwarta. Hingmahal pa sa eskwelahan sa walay pagtuo. Hingmahal pa sa hospital sa mga dili magtutuo. Ni mahal pa ang mga libro sa ubang mga pundok. Nga naman kay gihimong negosyo. Mo na isoy resulta. Mo na akong gihatag katubay, kompleto na ko para nga dili ka magmahay sa imong gipadala nga pangutana. I do hope na sabtan ako ang punto o nataganod og pagtagad. Naot ako nga ang Dios kanunay magapanalangin sa matag usa samtang tapadayon nga hisgot-hisgot sa matag gabi dinhi sa tuang programa sa timbangan sa kamaturan.